Terus niki niku nggih. Kitab niki niku karangane Mbah Mahfud Termas. Namine Hasyiatut Turmusi. Dicetak di Darul Minhaj teng Mekah. Niku sekitar 8 juz. Mbah Mahfud Termas niku muridnya langsung Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi piyambake ini mulazim paling lami teng Sayyid Abi Bakar Sato sing aran I'anatul Thalibin. Mbah Mahfud Termas niku mulai alit umur 8 tahun niku mun dijak teng Mekah kalian abai. Jenenge Ki Abdullah. Ki Abdullah dia apa namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan niku murid mulazimi, murid mulazimi Sayyid Zabidi sing aran Sarah napa Ihya. Terus Mbah Mahfud gada murid alim nggih teng Mekah, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim riyen niku wis teng Mekah tapi paling kathah ngaji kalian Mbah Mahfud. Mbah Hasyim Asy'ari terus Mbah Baidawi Lasem, Mbah Gus Najin, berarti mertuane Mbah Mun. Terus Ki Maksum, Mbah Maksum Mbah Bali Maksum. Terus Ki Abdullah. Ki Abdullah niku Jember tapi asli Lasem. Terus Mbah Hamid Pasuruan Hamid bin Abdullah. Mbah Abdullah niku gadah garwa namine nak boten tepat Nyai Rehana niku putrine Mbah Sidik Jember. Niku riyen nggih mulazim teng Mbah Sidik nggih mulazim teng sinten? Kiai Mahfud teng Budi Mekah. Mulane Rois Am niku balik teng Pantura terus mergo riyen nate di Rois Ami Ahmad Sidik. Nggih nate di Rois Ami sinten Bali sinten? Maksum, Bali Maksum riyen terus Ahmad Sidik badhe niku tadi mencelat dugi Banten Budi Ilyas Rufiyat niku. Tasik nggih, terus balik malih teng Pantura sinten? Ki Sahal. Ki Sahal Mahfud niku duwe bayu jenenge Muzayyana. Niku digarwa Ki Mansur. Ki Mansur nglairno Gus Qayyum, Qayyum bin Mansur. Mansur bin Khalil. Mbah Khalil ku katipe sinten? Mbah Mahfud. Mulane Ki Sahal niku selain alim, niku ya ditetir bejo. Mergi naskah Mbah Mahfud Usul Fikih Nailul Ma'mul niku naskah tulisan tangan tesih teng Lasem. Niku Mbah Sahal saged nyinaoni manjen piyambake alim terus piyambake ngaji kalian Mbah Zubair terus dewa kombinasi yo alim yo bejo yo anak kiai iso ngarang kitab. Rapati seneng dhuwit terakhir syaratnya niku terus kok bangsa seneng dhuwit wis mari ra iso ngarang napa kitab. Pinternya ngarang proposal, paham gini misalnya itu ngarang proposal. Ini pun mesti. Nah ini bulan Dzulhijjah. Ini kalau tahadus bin Yaman. Ini buatan guyon kalau tenang. Kalau niku mulai bulan Dzulqa'dah sering tirakat ya tirakate kulo. Walhasil kulo ngipi ketemu Mbah Mahfud kan tuku kitabnya. Pagi itu juga kalau teng sarang pesen kitab Mbah Mahfud buatan enten terus pesen teng Surabaya. Walhasil seminggu niku angsal. Kalau sinau nih, hitung jilid ini kalau sinau nih tak acak perbab tingkat kemiripannya Mbah Mahfud be gurune, maksudnya dengan kitab I'anatul Thalibin. Mergi nak silsilah kulo, misalnya kulo dalam hal fikih misalnya ya, tentu guru itu banyak, cuma sing misalnya kulo guru sing masyhur gada guru Mbah Mun gada guru Mbah Zubair, niki sing guru nasab ya. Mbah Zubair ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih ngaos kalian cinten Mbah Mahfud. Mbah Mahfud ngaji kalian abai Ki Abdullah, terus Ki Abdul Manan niku mun teng Sarah Ihya, Sayyid Zabidi. Nah ngaji nasab guru Mbah Mun murid Mbah Karim Lirboyo. Mbah Karim Lirboyo ngaji Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari nggih ngaji sinten? Syekh Mahfud. Terus sami. Cuma wong iso ngaku sami iku nak pantes. Kok alim murid wong alim. Nah sing ra alim wis muni anut ngono wae paham ya. Wong aku murid ora pati alim wis pokoke muni anut. Mun jare Mbah Mun sering geclek kula. Umpama aku ra di murid alim dadi kiai isin tenan. Kok alamate ki manfaat nak di murid alim. Mergo Zakaria Al-Ansori alim alamah. Dene gagam ke di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar gagah di murid Zainuddin Al-Maribari sing aran I'anatul
Thalibin. Jadi Mbah Mahfud alim ngono di murid Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari kondang di murid Mbah Karim, di murid wong alim Ki Satori, Ki Abbas, Buntet, kabeh wong alim sak Indonesia rata-rata murid Mbah Hasyim. Mbah Khalil Bangkalan juga agak di murid Mbah Hasyim. Keluarga Sidogiri juga agak di murid Mbah Khalil Bangkalan. Lah anak wis ra alim wis pokoke aku anut ngono wae. Tapi kita didono agama iku butuh sanad. Jadi sanad kula ya jelas, alim kula ya jelas. Karena sing ra jelas kok anut ngono ae, kok anut ngono. Anut kok ora gelem. Kok alim ya nyaingi, nek orang alim ya anut sementara wae kok. Mbah terus ya ora roh sok ae. Kula nu ngipi ketemu Mbah Mahfud itu tenan niku. Mados seminggu angsal. Kula sinaoni. Sampai kula kandha bojo kula, Dik. Aku iku wis bakat kiye kuno, anggere kitab rong tak sinau niku mualif iku metu ya aku kon nuku lah kadang ora ono ning Indonesia. Kadang nganti impor teng Libanon, kula nate beli Musnadu Ahmad itu teng Libanon tenan. Sampeyan bakat barang rebar-rebar. Bakat kitab ora iso maca. Kan. Pentingnya sanad ngeten nggih, ada ilmu yang kena mbogo sowan pangeran. Makanya ini spesial karena bulan-bulan suci ini kan masih Dzulhijjah. Wa bulan suci mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nggih terus terakhir napa? Rajab. Dadi minha arba'atun hurum. Tapi cara Jawa bulan suci malah Ramadan. Ramadan itu bulan keramat, mboten bulan suci. Bulan suci itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mergo cara Quran apa? Inna iddatasyhuri inda wa'ithna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikat dinul qayyim. Dadi sing darani agama iku ya 4 wulan iku sing mari agama jejeg. Terus di antara sanad-sanad sing mutawatir, sing musalsal ngantos dugi Rasulullah. Iku sing kita nggo takarrub niku kita salat. Ya niku ketika Nabi ditimbali teng Sidratil Muntaha pas peristiwa Mi'raj. Iku ngono tenan. Mengke kula waca kitabe. Ketika Nabi ditimbali Allah teng Sidratil Muntaha pas Mi'raj niku Nabi diwarai pangeran. Sing diwarai pangeran sederenge sowan pas satu langkah sebelum sowan. Niku Nabi ngajak malaikat Jibril. Ya Jibril taqaddam wala khutwatan. Jibril kemelo aku senajan to mok sak langkah. Jadi selesir mai wala khutwatan. Jibril pun tahu diri, dia sebetulnya beliau tahu diri sampai ngendikan ya Muhammad wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Kita ini punya kelas yang sudah ditentukan. Itu tidak kelas saya bisa ketemu Allah langsung saat ini. Tapi karena permintaan Rasulullah walau khutwatan Jibril maju satu langkah. Niku langsung sorokal usfur, langsung jadi koyok manuk emprit saking kaune ini, saking apa? Saking apa? Kau gak levelin. Sehingga Jibril yang mundur. Setelah mundur itu terjadi munajat, yaitu kanjeng Nabi hamidallah bima hamidah, muji Allah yang itu khasnya Rasulullah, yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah, bahwa segala kebaikan dan kebaikan yang selalu naik, selalu baik. Tahiyat itu kebaikan sing selalu naik, penghormatan. At-tahiyatul mubarakat itu yang tambah-tambah baik. As-sholawat itu segala kebaikan, sama sholawat itu segala kebaikan yang sambung menyambung, namanya sholawat. Karena sholawat dari kata silah maknanya apa? Sambung. Itu semuanya lillah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bahwa salam untuk kamu Muhammad. Terus kanjeng Nabi itu spontan eling bahwa kebaikan ini tidak hanya untuk beliau. Terus beliau nambahi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, bahwa keselamatan juga alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sehingga kenapa dikatakan sholat itu mi'rajul mu'min, sholat itu ya mi'rajnya orang mukmin, karena di sholat itu ada dialek antara Allah dan Rasulullah, dan itu menjadi paket kita setiap sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Allah jawab assalamu alaika, utai keselamatan ning ngene sira Muhammad ayyuhan nabi, makanya pakai khitab alaika, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus kanjeng Nabi kepen takmim assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin.
Kemudian ketika maknai orang soleh, kayak kudu anut ulama, ojo anut wong zuhud. Wong zuhud nak maknani soleh kerepotan. Wong soleh itu sing tau nglakoni dosa gede, orang terus dosa cilik. Atau orang ulama gak wong soleh itu sapa? Ya sing pantes. Pokoknya pas sholat itu ya wong mesti soleh. Pantese wong ya sholat, pantese wong ya sujud ning pangeran ning Allah. Mulane pas sholat ya mesti pas soleh. Mulane nek sholat pede wae assalamu alayna wa alaikum. Pun Gusti paling gak saniki sedang soleh. Mengke urusan guri Gusti. Sementing saniki napa? Sedang napa? Soleh. Mulane nek sholat sing buanten assalamu alayna wa alaikum. Sengko ora soleh neh ora apa-apa. Pokoke saiki soleh. Lha niki penting kula aturno. Niku mazhabe semua sahabat. Mazhabe ulama itu mazhabe semua sahabat. Ini ku Ibnu Umar nanti ditanya hajat itu gendo-gendone wong, beling-belingi wong hajat. Mergo mateni Abdullah bin Zubair pas iktikaf teng Ka'bah. Gendo-gendone wong kok mateni wong ning ngarepe. Tapi wa semonten Ibnu Umar nak wae hajat ngimami. Hajat itu khalifah, dise anggar khalifah yang ngimami, panglima. Ya Ibnu Umar makmum ketika ditanya, "Atusolli khalfal hajat?" Kowe kok salat gurine hajat padahal gendone ngono. Jadi Ibnu Umar innahu idana damunatin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ajabtu. Ya bagaimanapun sholat itu barang baik, maka saya harus mau karena sholat itu barang baik. Sehingga saya makmum dia wong urusan kebaikan ya. Saya makmum tidak apa-apa wong hajat pas waras, pas sholat berarti pas waras. Ya soal dekne ngono urusane dekne. Sehingga ini sirrinya, rahasianya kenapa Nabi ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sebagai riwayat sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Ki salat makmumo, cek imame cek lacut, cek wong apik. Karena salat ini sudah khairun maudhu, sesuatu yang baik. Enggak peduli imamnya siapa saja, pasti salat ini selalu baik. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, bagaimana hukumnya orang salat dengan baju gasapan, dengan baju curian, salatnya tetap sah. Ketika ditanya, lo sholat tujuannya kan takorup, bagaimana bisa sah dengan baju gasapan, baju colongan? Kue saudarani sholat barang elek, barang apik coba batal nol. Soal gasap ya dosa dewe, nah barang apiknya tetap oleh. Kue so misalnya mengatakan, maling sujud terlalu gunanya, maling udah sujud barang. Bagaimana mungkin sujudnya manusia yang pangeran bok batal? Sesuatu yang baik tetap. Maling wong anut ulama, jangan anut wong zuhud. Wong zuhud itu ngawur, nak fatwa itu standar ideal. Apa gunanya sholat ijek mangan dunya haram? Apa gunanya sholat penggaweane korupsi? Lha wong kok gobloke ngono wong ora ora gunane sholat. Nak dialek ngono piye? Goblok model apa meneh wong kok ora gunane. Lho iki wong suwe wong saleh tapi nak fatwa gobloke ra karuan tak jamin. Lah iya misal apa gunane sholat ternyata koruptor. Ya Allah mbah jenengan ngaji kiai ora ora gunane. Kok malah takut gunanya sholat ya sungkem ning pangeran, paham ya? Justru ngerasa dosa itu sungkem sujud yuk di sepuro lah kami nyolong ya baru kayak di sepuro pangeran lah kelar nyaur bakal balik no sembuh pokoknya kan gak iso terus kowe sholat nak urung ninggalo dosa padahal kabeh manusa mesti dosa berarti natijae wong ra usah sholat ngajak gedeng bareng. Makanya anut kula nak fatwa, harus anut zuhud itu ora iso ngaji. Tapi wajib hormati wong soleh. Tapi nak fatwane aja bontot. Lho kula nyucuk ketemu zuhud, kula sering ketemu. Gus Dinan sering ketemu zuhud nyucuk. Lho nak hormat nak anut mah. Wong pinter aku kok ngene. Soal soleh dene ya mbuh nak soleh dene menawa khusyuke ngono, tapi nak masalah fatwa kan detail aku. Aku duwe sanad kok Ibnu Umar. Kula gak ada sanad tertulis. Sampai Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, Imam Malik ngaji Imam Zuhri ngaji Imam Nafi' ngaji Ibnu Umar itu makmum teng hajat. Ini dari riwayat sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Jelas nih. Cari Imam Syafi'i ketika ditanya, lima datu sahihus salat bisaubil ghasib. Karena kowe wani nentang ibadah. Nah, saiki misalnya ngenten ana wong maling. Bar maling melayu ning tengah ratan ana kecelakaan. Terus dekne kowe nganggo fatwa nang zuhud. Wong elek nek ibu-ibu apik. Ojo nolong wong elek ben ae ngenteni wong apik liwat. Wong liwat itu do ning wiridane masjid ora ono sing ning dalan. Lah yo umpama teorine ngono berarti wong maling ora oleh nulungi wong kecelakaan.
Wong dalan-dalan biasa bedane wong itu liwat ana kecelakaan. Ojo nulung ke wong fasik, sing nulung wong soleh. Wong soleh lagi jamaah ngenteni. Sedang mati kabeh sandonya. Perkara fatwa geblek. Justru wong elek nak menawa barokah nglakoni apik di sepuro. Paham ta maksudnya? Nang ngono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe yo mlebu mergo pas iku. Soleh ngono maksud gue sing ngono tok iku meneh iku. Dadi kira maca mantep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya saat sekarang Gusti. Ini kan sedang tidak jelalatan, ya sedang tidak apa-apa, ya sedang diam di sini. Berarti kita sedang soleh. Mungkin berlanjut Gusti, nak boten nggih mangke sepuro wis ngono ae wis. Paham ini penting kalau terangkan. Terus ben sampeyan nak salat itu ngerti nek iku dialek sing luar biasa. Niku wonten sanad saking kula dugi Kanjeng Nabi bahwa itu dialek yang luar biasa, munajat yang luar biasa. Mulane kudune tiap wong salat yo gampang dadi wali. Perkarane wong iso salat hudur tenan yo kondang tenan. Kalau salat sepisan yo kondang tenan. Sampeyan bulan baleni ra jelas kondang perkarane yo salat kadang nek salat hati. Tak salat sik ben mangane ayem. Salat sik demi ngenakno. Mangger poso-poso ae magrib sik ku mangane ben tenan. Berarti demi mangan direwangi sholat. Nah zaman ajarannya Nabi ra ngono, cung nak ono pakanan ke mangan sik ben sholat tenang. Jadi demi sholat kowe mangan. Jadi mangan ben kok salate mangane ke susu salate tenang. Ojo diwalik salate ke susu mangane tenang. Wong ora iso ngaji ya Allah. Ya muga pangeran gak Rahman kowe wis tuntas yakin. Sekolah ajarannya sampean bareng wis bingung ngadepi. Mun kula waca nggih, sing teng bawah garis ning. Sing teng bawah garis. Qauluhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Warasa tumeka apa anan nabi sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Isra'i ing dalem begine Isra. Lama jawaza semangsane ngliwati sapa nabi Sidratul Muntaha ing Sidratul Muntaha. Sidra maknane daun, muntaha itu klimak. Jadi ada pepohonan yang di situ batas akhir manusia mampu menembus itu. Terus wong darane napa Sidratul Muntaha. Kados tengene Quran wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Ghasyiyathu mongko ngliputi hu ing nabi. Ghasyiyathu mongko ngliputi tu ngrungkepi. Nek cara ki Jawa ngrungkepi nutupi hu ing nabi apa sahabatun. Apa semacam mega minurin saking cahaya. Fiha kang iku ing dalam sahabat minal anwari saking pira nur masyaallah. Itu ada batas yang ditunjukkan nur yang sudah luar biasa masyaallah. Fawakofa mengko mandek sapa Jibril alam yasir lan ora melok mlaku sapa Jibril lalu sertane Nabi. Jibril tahu diri langsung mandek. Ini tidak level saya kalau ikut ke situ. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengko dawuh lahu maring Jibril sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh atat ruku ana to ninggal panjenengan ning ingsun. Atat ruku ana to ninggal panjenengan ning ingsun asiru halil lumaku ingsun munfaridan hale dhewean. Dadi kanjeng Nabi yo menungso. Jibril, apa sowan di dhewean baturi lho ngene kaya apa sowan aku ayo wedi. Malah jajal malah ngrameni tok. Lah ya sowan aku wedi menawa sowan apa? Pangeran. Jadi sekunane kuno wong sowan ngajak apa? Batur, ngajak apa? Batur. Ya bener dijak Jibril, ngajak kowe malah ra jelas. Atat rukuni asiru munfaridan. Faqala mengko dawuh sapa Jibril wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Wa ma minna lan ora ana iku kita illa lahu kecuali iku duwe ahad minna, salah satu dari kita maqamun kecuali ana panggonan maklumun to batas kang sudah ditentukan. Samane cara Jawa, kita ini sudah punya aturan yang jelas. Kita sesuai level masing-masing. Terus faqala mengko dawuh sapa Nabi sirmai wala khotwatan. Sirmaku panjenengan mai sertane ingsun wala khotwatan senajan to sak langkah. Mpun derek kula, mpun sak langkah lah sementing nate derek. Fasaro mongko mlaku sapa Jibril mau sertane Nabi. Fakata mongko mae apa yahtari kaya ento kobong sapa Jibril minan nuri saking cahaya wal jalali lan kewibawaan wal hebati lan tegese kewibawaan. Wa sahura lan dadi cilik sapa Jibril, wa dzaba lan dadi larut sapa Jibril. Luluh ning dzaba maknane luluh. Luluh to larut hatta sara sing dadi sapa Jibril qadrul usuri mung dadi sakman umprit. Dadi Jibril gagah ngono iku lumak. Mergo ngadepi pangeran, ngadepi kowe semangat. Perkes bar. Mergo ngadepi sinten? Pangeran.
Fasa mongko isyarah sapa Jibril alam Nabi sallallahu alaihi wasallam ai bi ayu salima. Gambare ento salam sapa Nabi ala Rabbi ing atase pangerane Kanjeng Nabi. Idza wasala nalikane tumeka sapa Nabi maka khitab ing panggonane khitab. Jadi Jibril ya apik tenan. Ketika dia sudah enggak level sampai situ, nggih, enggak level sampai situ. Terus Jibril kondo ning Nabi memberi isyarat. Sudah sekarang saatnya Anda uluk salam, nggih. Gamane sekarang saatnya Anda uluk salam. Lah uluk salam kepada Allah itu gimana? Yaitu tadi pakai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Falamma wasala mongko semangsane tumeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring Allah. Kala dawuh sapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu tes kabehane rupa-rupa penghormatan al-mubarakatuh sing penuh barokah. As-sholawatu te pira-pira kebaikan atau ibatu kang apik kabeh. Wis sholawat sing thayyibatu kabeh lillah, kabeh kagungane. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala jawab cara Jawa. Dawuh Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu te keselamatan iku alayka ing atas sira ayyuhan nabiyyu nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi teng salat itu berarti ketika Anda maca tahiyat ya mewakili dialek dawuh Allah, ya mewakili dialek dawuh Kanjeng. Mulane kena salat bayangno nggih at-tahiyat iku dawuh Nabi ning Allah. Nah assalamu alayka dawuh Allah ning Kanjeng Nabi. Wis pokoke ngaji ben ro aja salat plang. Tapi ya ditampa pangeran Rahman. Iki menambahi sempurna ngono wae. Sing wingi ya ditampa. Zaman akhir wong gelem salat wis masyaallah tenan. Ojo kok terus salatku wingi piye ora sempurna. Nganti mati ora sempurna, potongan ora sempurna ya tetep ora sempurna. Cuma lumayan bisa dibenahi sithik-sithik ngono. Assalamu te keselamatan iku alaika ing atase sira ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Iki Kanjeng Nabi hebate. Ketika beliau mendapat jaminan keselamatan dari Allah, harusnya beliau kan ya sudah puas. Tapi Nabi spontan fahabba mongko kepengin sapa nabi ayakuna yen to ana iku li ibadillah kedhe pira-pira kawulane Allah as-sholihin kang pira-pira saleh kang saleh kabeh apa nasibun apa bagian min hadzal maqam sangi ikilah derajat dirahmati Allah. Iku bedane Nabi mbek kowe. Nabi itu tidak egois. Ketika beliau tahu mendapat keselamatan dari Allah, dia ingin semua hamba-hamba yang soleh juga mendapat. Jadi orang egois. Terus faqala mongko dawuh sapa Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ono semanani faqala mongko dawuh sapa Allah, Nabi mawon nggih. Sami itu. Sing jelas itu intinya keinginan Nabi bahwa salam untuk semua yang soleh atau sedang soleh wau nggih. Nah, soleh kaya permanen, berat bagi kalian dan kita semua. Atau yang sedang apa? Soleh, apa soleh permanen? Ojo ujub lho, soleh umat-umatan wae kok ngrasa napa? Soleh, ujub mari napa? Ujub ku sombong. Akhirnya untuk jaminan saking Allah lewat permintaan Kanjeng Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu te keselamatan wa alayna ngatasi kita. Wa ala jami'i wa ala ibadillah yang atas pira-pira kaulane Allah sholihin kang saleh kabeh. Faqala jami'u ahli samawat. Mongko dawuh sapa jami'u ahli samawat, sakabehane penduduk langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki kula terangno wirungono tenan nggih. Jadi di antara ciri utama nubuwah nggih, di antara ciri utama nubuwah kenabian itu ndak egois. Tidak mikir diri sendiri, karena kalau mikir diri sendiri itu aneh. Sama saya kita bedai. Kanjeng Nabi diutus pangeran kan nyelametno sapa? Tidak jawab mawon. Nyelametno umat kan. Kan aneh kalau beliau diutus nyelametno umat, kemudian ketika mendapat jatah kehormatan beliau meninggalkan umat. Wong angel-angel ngelibatno Jibril dengan perjalanan langit ke bumi. Angel-angel nyabari ben umate dadi wong apik. Lho bareng dadi wong apik ora entuk jatah keapian mergo nabine egois, ku aneh ta ora? Aneh. Makanya ketika Nabi kelihatan tidak egois, inginnya semua rahmat juga didapatkan orang-orang soleh, tidak hanya untuk beliau. Malaikat sak dunya sak langit langsung ngakoni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna panjen ke Nabi tenan. Dia iku jenenge Nabi tenan, waras tenan. Mulane kabeh ulama disunatno donga wa marham ummata Muhammad, Allahumma fir li ummati Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad. Kita selalu disuruh donga ngapikno umate Muhammad, ora mau diri sendiri.
Mana akhirnya kaya kula lahi padha wae, kula mbek jenengan sampean padha. Misale kula mlebu swarga tetep pengumuman gelombang kedua dan para penggemarnya. Mergo kabeh ulama sing ndonga, ya Allah, jadikan kula ahli surga. Semua ambek mangkel murad dan mesti dan iku mesti dan para penggemarnya. Cocok ra cocok semua dan. Lah aku yang nek ra musuh ahli swarga ya. Saya elek turunan gak loyal blas, gak jelas. Tapi piye saturane hukume Allah ora oleh ulama apa? Iku cocok ra cocok wis. Dan mah. Kamu nih dan aku disalahno pengiran, ulama jera muni dan. Harus muni apa? Dan. Mohon marem dadi ora salim tenang ae, anut ae. Syukur-syukur alim. Ora wis kepeksa wis. Iya takdir. Wong alim yo angel tenan. Daripada anut sing angel, anut gelombang kedua senteni ae. Jadi kaya ujian mahasiswa gelombang pertama mbek napa? Lah iku kacek ta ora kok. Nek nganti kacek 100 tahun ya repot. Lah iku sing pertanyaan. Biasanya ya kacek napa? Mosok gelombang pertama diumumno saiki, terus gelombang kedua. Biasanya ya napa? Muga-muga ora usah kacek, ora roh aku. Engko teknise piye atur panitia kiamat ora roh kula. Kanjeng Nabi saking senenge umate nate Allah nurate dawuh wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu akan dikasih Tuhan kamu, kemudian lewat pemberian itu Anda akan puas. Fatarda, maka kamu ridho, kamu puas. Jawabnya Kanjeng Nabi piye? Fa wallah arda wa wahidun ummati finnar. Saya tidak akan puas selagi satu saja dari umat saya yang pernah ngelafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah finnar. Tidak bisa Gusti, saya tidak akan puas selagi satu saja umat saya yang pernah bersyahadat masuk neraka. Nabi nangis terus, akhirnya Jibril diutus bilang sama Muhammad, saya tidak akan membatalkan doa dia. Karena uang min umatil ijabah, buat atusan tahun nonin rokok tetap disafaati Kanjeng Nabi. Karena tadi itu sudah janjinya Allah sampai Kanjeng Nabi. Gue kudu percaya, karena tadi sesuatu yang benar itu tidak butuh orang benar. Saya ulang lagi, sesuatu yang benar itu tidak butuh orang benar. Saya ini misalnya ono uang bar zina bar maling. Terus ana wong kecelakaan ning dalan. Ayo wong zuhud kon fatwa. Wong iki wajib nulung apa soleh sik lagi nulung? Ya jawab ae. Wajib nulung kan. Ketika nulung justru nak menawa dadi sebabe di sepuro pangeran. Ra iso kok lemune apa gunane wis wong elek nek nglakoni apik. Lho berarti kan menutup semua kebaikan dari hamba Allah. Berarti kedarane wong apik kudu syaratnya apik sik. Salat kudu apik sik. Nek ora apik ora usah salat. Kowe zakat kudu dunyam suci sik, nak dunyam cek kotor ora usah zakati. Malah gedeng bareng. Gedeng bareng ta sarap bareng. Mulane nggih kula bola-bali matur. Nabi itu punya dua sisi, ada standar a'la syurut, syarat ideal. Ada standar kebaikan itu absolut. Contohnya ngeten nggih, misalnya Nabi ngendikan tentang salat, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qiraati sawa'an fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawa'an fa asannuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Fa asannuhum terus fi sinni fa aqdamuhum hijrah terusnya. Orang yang berhak jadi imam satu yang bacaan Fatihahnya paling benar. Itu ya dawuh Nabi. Jika Fatihahnya benar, maka yang paling berhak jadi imam itu yang ahli fikih. Jika ahli fikihnya sama, yang paling berhak yang paling sepuh. Jika sepuhnya sama, yang paling berhak yang hijrahnya dulu. Itu standar ideal. Memang idealnya seperti itu. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Salat itu kebaikan absolut, maka kamu boleh makmum cek imame fajir, lanjut cek imame wong apik, wong ngajak apik. Makanya sebagai riwayat sallu khalfa mangkola, ya itu cek salate rapati bener lah wong ngajak apik. Wong kelakuane elek lah wong anggere salate wis sah yo. Sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sekarang sampean saya tanya, sholat itu kebenaran absolut apa nisbi? Absolut kan? Kalau kebenaran absolut siapapun baik melakukan itu, kayak wong nulung kecelakaan. Apa terus kowe gawe aturan, kowe fatwa, misalnya kayak pidato ning dinti cerita, syaratnya yang bisa nolong orang kecelakaan adalah satu, dia harus soleh. Dia tidak pernah zina, tidak pernah maling, tidak pernah korupsi, tidak pernah berbohong, tidak pernah macam-macam. Wong kecelakaan ra ono sing nulungi wong kabeh tau dosa. Kiai tahu dosa, bodoh nih mau macam-macam. Kalau sampai nggak tahu dosa, kalau Mustafa mungkin dosanya orang zina, orang maling, tapi bodoh nih gua bolak-balik.
kok misalnya. Nah dia neror nak korban eling. Nah ini saya kalau kulo balik Gus mungkin dulu kulo baturi 5 menit turu. Bodoh itu orang bodoh. Tapi kulo gede rawol. Wong bingung iso turu nek. Nah aku nyalano dene turu berarti nentang nek mate. Allah ya wis akhirnya aku insirahu sodri. Lega tapi aku tuh ngerti dene wong nyulayani dan ya wis ngono. Tapi aku tetap darani ku apik. Timbang melekan terus eling masalah terus stres malah repot. Sampai turu. Mong kula kiai ilmune akeh tetep iso ngelmoni santri model dikne iki iso. Cek cukup lah ilmu hukum analisis dikne iku cek cukup. Nah seperti itu. Sekarang sholat itu sesuatu yang baik enggak? Baik. Kalau sesuatu yang baik absolut siapapun boleh melakukan sholat karena kebaikan seperti tadi saya sudah nyontohkan bolak-balik. Loro tambah loro itu papat. Rektor Al-Azhar yang muni papat, lonte yang muni papat. Koruptor yang lagi tangkap KPK yang muni. Karena kebenaran absolut siapapun berhak melakukan itu. Karena kebenaran. Makanya syahadat la ilaha illallah boleh diucapkan siapa saja. Orang pernah maling, pernah zina, pernah kafir ratusan tahun. Boleh nggak ngapal la ilaha illallah? Boleh. Dan menjadi muslim apa enggak? Muslim. Andai kan syaratnya orang soleh. Saya soleh, saya mau lagi ngelafat no. Udah ada malah gedeng bareng. Kalau saya tak bedai, ngelafat no ilmu orang kafir yang puluhan tahun menjadi muslim enggak? Sebelum itu dia baik apa buruk? Mereka kebenaran absolut itu bisa dilakukan siapa saja. Mulanya Imam Syafi'i ketika diprotes, kaifatu sahih sholatal fasik sholatal ghasib, ma'nahu taqarraba ila Allah bisalbil ghasbi. Bagaimana Anda mengesahkan sholatnya orang pakai baju gasapan, padahal sholat itu takorup, mosok takorup nggak buat gasapan. Imam Syafi'i oleh nentang, kue wani nganggep sholat orang penting, kue wani batal loh. Wong sujud ke pangeran itu boh batal loh. Fasolatuhu sohihah, sholatnya wong nganggep baju gasapan sah, sujudnya sah, gasape haram, wes ngono kok. Tapi tetap sah. Tapi aku raro orang Mustafa nyolong duit bapak itu disalam template ning aku raro iku kuwi piye raro. Nyolong salam template no. Kiai yo raro nang. Aja mos aja ngudek colongan ro oleh. Enak wae. Nah makanya seperti itu, kita ini pasti hamba yang soleh setidaknya saat sholat. Kayak Ibnu Umar ngukumi soleh hajat pas sholat. Dia gendo ikilah pas sholat ya wis makmum. Mulanya dari Ibnu Umar, kenapa ada makmum hajat? Ketika ada pengumuman khayala sholat, khayalal falah sama aku diajak sholat masa ada? Tidak mau. Meskipun aku yang geremengi hajat, tapi ini pas sholat ya wong apa makmum. Nah, sehingga ulama biasa makmum wong dolim-dolim biasa cocok kelompok tertentu, nara kelompoknya mau makmum. Digoni wong dumbah, selalu mumbah, aneh-aneh. Itu rasa ngaji tak jamin. Sangat jelas rasa ngaji. Nah rasa ngaji mesti kayak kulo fatwanya. Wong alim standar. Kalau fatwa itu ulama Mekah mesti setuju, ulama Mesir setuju. Wong alim itu sandinya sama. Kalau ada fatwa ngono, mesti fasyad, mesti ra alim. Karena hadisnya sama. Kita pasti model-modelnya sama. Mau jelas Nabi nanti ngendikan al jihadu madin ma'akul libarin wa fajirin. Berjuang itu wajib. Cek sing melok berjuang kowe cek wong elek, cek wong apik. Saya kita takoki, preman-preman Islam sing ora tau salat. Iku ana wong bangun masjid, bangun gereja seneng ndi? Wis jawab deh. Seneng bangun masjid, senajan dekne ora salat. Tapi misalnya ono berita, ning kena bangun gereja aja ngenyek wong. Dere wong Islam didigo bangun gereja. Lagi nek ana masjid salat ora tapi tetep ojo. Ate wong. Ya mergo dia tetap salah ya dalam komentar itu tetap oleh soal salat yo fase. Lah kalau nanti diceritani tonggo kula, dene ning kapal feri. Nggak tahu sholat dong. Kerja di Malaysia. Walhasil ceritanya itu kapal feri itu karena hari Jumat ada yang sebagian besar penumpang TKI itu Jumatan. Sono ciri nong gremeng, wong kapalnya wong akeh udah kayak 3 Jumatan. Lu dijotos sih gremeng. Padahal di Cina ini wani gremeng mergo ana kanca wong Islam ora salat. Si jotos sih ora salat. Bareng, lu kok ora salat kok melu jotos. Wah, aku ora salat lah ngono punya salat tak jotos. Lho ini cerita kula betul-betul tenang. Bahwa aku rasa sholat Gus, tapi orang ngomongnya gitu tak jotosi. Parah, ya masalah itu ya HP-HP-nya kayak kapan-kapan sholat. Oh, itu butuh waktu. Oh, gendeng.
Ya semua pangeran itu semua peniku. Ya sunai pangeran. Yo akeh ngoten. Pokoke barang apik nek absolut iku ora usah syarat, ya barang apik nek absolut ora usah syarat. Ya mau contone wau ana wong bar maling, terus ana wong kecelakaan. Nah kowe darani syarate apik iku kudu apik sik, berarti wong iku ora oleh nulung wong kecelakaan. Wong elek jeh. Ora oleh. Sama tak ceritani, kabeh ulama di cerita niki. Bahram al-Majusi niku elek-eleke wong. Mergo saking pintere nganti dadi wong elek. Bahram niku raja, dia anak wayu. Bareng angen-angen niku roh elek-elek Joko mikir. Lah iya kok enak, sing rumah aku kok sing ngrasakno wong liya. Dadi dirabi dhewe, rek elek-elek kok. Perhitungane masuk akal, wong sing rumah aku kok dirasakno. Ya gendeng tenan jenenge Bahram. Pas mau bulan madu bawa iku wonten armalah iku rondo. Rono beto uplek, cara riyen uplek. Mboten beto senter wong sugih ngendi rono senter. Angger diparani balik neh. Engko gang pirang menit balik neh sampai salah samarot sampai 3 kali. Bareng sampai 3 kali Bahram nututi. Nututi ternyata itu anaknya 3 itu nangis. Mboten lho pinten nangis. Takoki, "Mbah kena napa jenengan tenggen kula angger tak parani kok mlayu?" Kula niku tiyang muslimah, nak eling jenengan Majusi kula ora sida njuk tulung jenengan. Tapi angger tok omah karo anak kula nangis, kula kepengin njaluk beras jenengan. Sehingga dekne tarutut sampai berkali. Iku jare Bahram pun mbah jenengan teng mriki mawon. Mulai den, mek gantung dipikul dhewe, raja lho den. Gak sida kelon. Syaratnya ra sida lho ya dadi wong saleh. Ora sida kelon. Diterno dhewe. Saat detik itu juga Allah maringi tobat deh. Detik itu juga gara-gara ngetoro gandum nih. Digawa deh. Iya gitu saja. Padahal dilakukan oleh orang yang fasik. Tapi kebenaran sodako adalah kebenaran absolut. Paham ya? Awas bisa diusut goblok tak lawan nanti ketemu pangeran. Kowe yang anu tunggu itu soleh wae. Nak fatwane dikoreksi sih. Nak sesuai fatwane wong alim diikuti, nak ora yo. Dan sama takut, cara dikoreksi piye Gus kula ora alim. Ya anu takut sementara wae angel temen iki. Sementara wae, sebenarnya nang alim ora usah wis sementara wis bae. Mau kapan alim yo ora roh, pokoke sementara. Kok angel temen. Ya tadi, makanya Rasulullah pernah ngendikan mangkola lail wa dakhalal. Terus ada yang tanya, wa in zana wa in sarqa meskipun pernah zina, pernah maling, jawab Nabi wa in zana. Karena kebenaran absolut tidak bisa dibatalkan oleh perilaku sosial. Di 2 tambah 2 itu lonte muni 4. Maling muni 4, koruptor muni 4. Terus buat takono Syekh Azhar. Mbah, ya Syekhul Azhar 2 tambah 2 kata maling, kata gento, kata koruptor itu 4. Anda sebagai orang soleh jawab berapa? Apa udah? Wah tak muni 5 bener kembar. Ya rektor gendeng jenenge. Lah yo misalnya yang provokasi rektor Al Azhar, Mbak rektor Al Azhar, alim-alim misalnya alim jenenge ketua ning Al Azhar. Mbak Al Azhar, kalau nanti tangkrut lonte. Nah, tangkrut lonte 2 tambah 2 nu jarene papat. Kalau tangkrut koruptor nggih papat, tangkrut copet nggih papat. Wah, berarti yang ngelek tak takoki 2 tambah 2 niku papat. Jenengan sebagai orang soleh, cara jenengan pinten 2 tambah 2. Terus dia muni, wah 8 wae, Cum. Butuh ora kembar. Kendarane rektor iki goblok to ora? Terus ketika jawab 4 itu karena setuju lonte apa karena kebenaran absolut? Kebenaran absolut. Sehingga lonte pun boleh melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Nabi siapapun melafadzkan la ilaha illallah pasti nanti masuk surga meskipun pernah melakukan kesalahan. Salah kebaikan. Jadi kayak Mustafa baturi kula wis niat khidmah direwangi rawat bojone. Mergo bojone bosen maksudnya perkara Mustafa iki. Kula ya curiga. Kok nanti gelem kok ana apa? Aku ya ora terus husnudon taat be guru, serai-rai ngene ora taat. Wis diperhitungan dhewe, di rumah juga diabaikan ya baturi apa? Wis ngono wis. Ora kok terus ora ya ora wis. Tak, itu kebenaran absolut nulung guru ya meskipun dalam melakukan itu salah. Turu ngorok se, guru nurung turu wis. Ya kaya wong baturi ibu sama ndek ibu tuwa, baturi ku apik direwangi ning Jakarta orang merantau ning Malaysia mergo ndek ibu sepuh baturi. Meskipun es baturi ya ana salahe. Wae ibuke yo wekno kopi turu, wae ibuke butuh digandeng turu. Tangkan delok TV bal-balan. Tapi kan lumayan baturi ning kono dibanding sing minggat ning Jakarta.
Itu tuh pengiran ditung apik, capek kok gelem tengok-tengok. Tapi yo pas-pasan apike kon terus yo mau tetep. Wis ngono lah kita mbek pangeran yo ngono iku. Kon salat yo eling macem-macem, utang yo eling, macem-macem yo eling. Wong setan kena diakali. Setan iku gobloke ra karuan. Tak warai sampean. Niki ceritane Said Muhammad teng kitab Syariatullah Al-Khalidah. Setan itu kena jaga, ya bukan Hanifah pinter tenan, wong pinter tenan jen. Ana wong niku lali, wonge kedonyan. Duwe emas niku batangan dipendem ning bumi. Dise kan gak ono bank, gak ono berangkas. Dipendem ning lali dene, ditakok diku lali. Takok Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, saya ini punya emas tak pendem kok lali. Abu Hanifah semangat mesti camet celek mesti. Niku carane eling seputi. Abu Hanifah cek sempat ngeper. Hadza laisa min masailil fikih, ini tidak masalah fikih. Tapi aku roh carane ngakali. Wa innali bidzalika khilaf, saya punya caranya. Ini cerita tentang banyak kitab lah, termasuk tentang kitab Sayyid Muhammad. Carane seputi, mbok bengi ke tahajud. Yo 10 rakaat tapi pokoke tahajud. Tenanan nang beleng pangeran. Mun ngoten tok iya. Tenan tahajud. Bareng tahajud lagi 2 rakaat eling masih ning dawa di. Esuk sowan ya Pak Hanifah baru 2 rakaat saya sudah eling. Lho aku wis roh kelakuane setan. Nek wong salat ku dhewe dunya. Ternyata kepancing deh. Aku dari ulama saking cerdas setan dia kali. Jadi nek aku wis roh mesti kira salat diri setan beneling. Dunyamu mulane kita kon. Salat weling kabeh dunya-dunyane. Tapi kowe kok video tahajud. Jadi setan itu termakan deh. Cara aku jadi setan itu tetap rata eling. Setan itu goblok. Jadi orang kok nganti pinter ngakali apa? Wes kok bengi tahajud wae. Wis ngono tok. Bareng isuke piye dong kita tahajud masuk apa ni pantur langsung eling. Jadi wali bayi aku ngerti mesti uang nek eling pangeran mbek setan diganggu delingno. Dunyane. Paling setane gedon sakit. Kowe iso pinter nganti ngakali setan. Ora iso. Nah, boleh sih iso ilmune ngakali apa? Setan. Nabi guru tak warai. Trik mengalahkan setan. Kecuali kayak setan dhewe wah angel iku. Angel banget tuh wis. Sama setan itu. Paham gitu, atau sampean kudu yakin nak Rasulullah itu wong luar biasa. Gitu, ada soleh itu udah harus koyo bayangane wong zuhud. Kudu ideal, boten nggih. Tak balen malih nggih. Soleh itu ora koyo bayangane wong zuhud kedah napa? Kedah ideal. Angger barang apik sing mbok lakoni ya jenenge nglakoni barang soleh. Dan lewat itu kita arep-arep disepuro Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kowe merasa dosamu akeh, seneng sedekah, seneng tahajud, seneng mung saleh, nak menawa sebab kebenaran ini semua dosa kita disepuro Allah Subhanahu wa taala. Kados Bahrom niku ceritane ngoten to. Ana wali turu ning dekat Multazam. Ketemu Rasulullah dititipi salam, "Cung, salamku ning Bahrom, omahe iki." Bareng dicari di alamat ternyata anane Bahrom sing agamane maju. Wis ngono terkenal rabi anake. Soalnya fasik lah. Akhirnya dia yakin waduh ngipiku salah, tapi mosok Rasulullah salah. Akhirnya dia mamang, tetap akhirnya moro nih Bahrom. Moro Bahrom wis dia wong lugu lama. Ya Bahrom, aku ngipi ketemu Nabi kon salam ning kowe. Aku asline janggal wong kowe wong Majusi. Tapi ini dari Nabi tak sampai no. Akhirnya Bahrom, kowe udah amal lopo kok nganti malam ini aku dipethuki Nabi. Bahrom cerita, tadi malam ada kejadian begini-begini, akhirnya dia Islam. Gara-gara haru, tapi benih itu sudah untuk hidayat terus rasido kelon paginya Islam. Artinya gini, dia yang majusi saja punya amal yang bisa di ACC diterima Allah karena amal baik adalah kebenaran absolut, siapapun boleh melakukan. Mulane kadang-kadang berlebihan gitu, yang zuhud itu fatwa berlebihan. Wong nak amal salat kudu atine toto se, kambine toto se, ditoto piye meneh, Mbah, wong ape salat ya wong ape ngono aneh-aneh. Ditota-tota malah rasido salat. Akhirnya was-was angger wong disampaini pas takbir Allahu Akbar atau dadi mergo nonton apa ati selek toto ra kena saya wis wong ape salat ya wong ape ora aneh-aneh
Paham ya, sholat rasa was-was ya. Nah, masa mantese pisan pindho aja sawira barbar. Lah sawira barbar bar imam ruku nek dadi lo jebule jadi perhitungan deh. Mereka nak menangi ruku berarti menangi saroka. Lu was-was jadi perhitungan. Aneh-aneh, ada wudu banyu sak jeding dintekno. Apa sing nyucekno iku banyu, sing nyucekno kersane Allah. Wis wae wudu mume wong, nek wong ngersakno suci yo. Malah ngentekno sak jeding malah masjide sakake to. Sanyone cepet rusak, listrike larang. Wong ndek nak nyumbange ra akeh ngentekno bah. Mbok yo mikir urip. Wah aneh-aneh wae, wis biasa ae mume wong. Kayak kula nang salat makmum Mustofa gak usah ya umul qoma akrauhum li kitabillah. Sing berak imam sing paling alim, paling macane bener. Lah Mustofa ngimami aku yo ngrasah berarti. Ngono yo repot. Kok kowe ning dalan imam Fatihah bener to ora? Roh najis to ora? Yo ora ono jamaah ning dalan perkara nang ngontrol imam. Lho kowe wae salat apa eling imam? Apa eling pangeran apa eling saiki salat kok eling pangeran ta eling imam? Eling pangeran, alhamdulillah Gusti jenengan paringi sujud. Ternyata sing sujud ra kula tok ning dalan-dalan ya akeh sujud, akeh jamaah. Alhamdulillah Gusti sing nyembah jenengan ra kula tok kata, temputi-temputi kata. Ngono imame rada salah jenenge tiyang desa Gusti jenengan sepuro ngono. Lah kula nate lho niki kisah nyata kula zaman tesih tahun pinten iki sekitar 97 98 pertama-tama teng Jogja niku umbal ya ngebis ya. Ngebis keng Pati, batu numpak ban double dugi Purwodadi numpak bis rela niku dugi Solo terus Solo Jogja. Yen kula jauh sudah tapi be santri sarang wonten sekawan dhewe sing nderek ngaji kula teng Jogja. Pas di tengah Purwodadi itu ada jamaah yang Jumatan, orangnya itu hanya 16. Imam Fatihah ora bener jumlahnya juga 16. Santri kula sing ngaji kula udah ya ada. Memang aturannya gitu kalau tidak sampai 40 harus ya ada karena sebaiknya duhur bukan apa? Jumatan. Ayo kula ora ya ada. Jadi saya tetap kok, ngajinan ora ya ada. Aku mantap sholatku ditompo. Mantep ngono ae. Wis aku intikal mazhab cara Imam Malik atau Ahmad bin Hambal itu sementing jamaah. Cek papat 6 lah, 6 minimal 6 cek rolas. Yang penting keceluk jamun, hanya jamun. Jamun itu kelam. Mergo Jumat dari kata apa? Jamun. Rumono ya. Ya sudah seperti itu. Ternyata setelah saya komunikasikan, kok betul duhur mawon. Masyarakat sini tidak mau wong Jumat-Jumat kok sholat duhur. Ya pinter oleh sana, masuk akal juga. Lalu cara fikih kalau nggak sampai 40 kan disuruh sholat duhur. Tapi mereka tidak mau wong duhur-duhur kok. Jumat-Jumat kok duhur. Nah seperti itu kita harus intikal mazhab bahwa ada ulama yang membolehkan Jumatan di bawah 40. Rono ya. Nah kemudian Imam Syafi'i itu alasannya ngeten niku ana tenan, kira usah tersinggung biasa. Alasan Imam Syafi'i itu sederhana. Karena kalau orang itu 40 pasti salah satu di antara mereka wali. Ini yang ada di kitab I'anatul Talibin. Jangan-jangan kalau kamu udah diterima ada yang diterima karena ada wali. Tapi zaman akhir satu selang orang wali ini. Paham ya? Mau bulat kabeh sakia ini ya bulat. Ayo saiki. Di saya 40 tok sono wali nih. Saiki zaman akhirnya kumpul wong 200. Nah mesti ono waline. Ayo. Padha ora jelas ya. Wong dadine imam go nyikut imam liya ayo misalnya. Ada wali-walinan. Wis ora usah ngono. Piye-piye salat Jumat jenenge sujud ning pangeran. Kowe wani batal sujud. Wis nganggo mazhab Imam Syafi'i sing iku. Salat iku ruku, salat iku sujud. Kowe wani batal wong sujud ning pangeran. Kowe wani ketemu pangeran. Mustofa, wingi ono wong sujud ning aku ning Purwodadi ning pedalaman. Sujud tenan maca subhana rabbiyal a'la. Kowe bedarani rasa. Kowe rasa nang wong sujud aku. Kowe wani jawab pertanyaan pangeran. Ayo wani to ora? Kau wani kan? Mulane menengah ya guys. Kecangkeman orang sholat di bawah komentar. Nanyalano wonge wae ora usah napa? Salate karena kebenaran apa? Absolut. Eling-eling ya. Mun kula waca. Hadza wa illam yahsul. Faqala moko dawuh sapa jami'u ahli samawati sekabiane penduduk langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Pun nggih. Alhamdulillahil alizan wa muntaral ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil alizan wa muntaral ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy.
Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablagha ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablagha ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablagha ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablagha ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablagha ridha wa zinatal ars.